Bonjour tout le monde, pour communiquer en français le 5e année primaire, vous avez maintenant la leçon de lecture. درس تاني بالنسبة للlecture, règle de V en classe de la page 61. Donc عندي هنا un petit texte et un contenu encadré, واحد المحتوى مؤطر في إطار. Donc, عندي la question de j'observe et je découvre. ألاحظ واكتشف. السؤال الأول: à quoi le titre du texte et le contenu de l'encadré te font-ils penser؟ يعني من خلال هذا العنوان النص وهذا الإطار هذا شنو يمكن لك علاش كيفكرك هذا الإطار هذا وهذا العنوان النص les règles de vie en classe. Donc, هنا ملي كتلاحظوا règle de vie en classe وهنا la vie dans la classe. Donc, هاد لي هادو كيفكرونا في les règles de vie, les règles de vie en classe. C'est ça. Donc, j'observe et je découvre. La question numéro 1. Donc, elle représente يعني كيقدموا لينا elle représente les règles de vie en classe. La question numéro 2. Regarde le texte précédent, يعني انظر إلى النص السابق. Le contenu de l'encadré a-t-il changé؟ كيقول لك يعني هنا واش هاد لو كونتوني اللي في الاطار هذا واش تغير بين النص هذا والنص اللي قبل الصفحه 60. دونك الا لاحظتوا معايا هنا دونك هنا الاطار هو هذا مع هذا الاطار هذا دونك ne change pas ما تغيرش دونك ne change pas. Donc la question numéro 2. Non, parce que ne change pas. Donc le contenu de l'encadré n'a pas changé. C'est ça. On passe à la troisième question. De combien de parties le texte était constitué؟ يعني كم من فقرة هذا النص كيتكون. دونك إلا لاحظتوا معايا هنا كيتكون لا بروميير بارتي هي هذه وكيتكون من هاد لا دوزيام بارتي. Pour obtenir et conserver la clé de travail, c'est la première partie. Pour obtenir et conserver la clé de l'écoute, c'est la deuxième partie. Donc la question numéro 3. Donc elle est constituée, ça veut dire le texte. يعني كيتكون de deux parties. Donc الآن ندوزو je comprends أفهم وقبل ما نجاوب على لي كيسيون ديال أفهم نقراو النص ونشرحوه باللغة العربية. Donc règle de vie en classe يعني قواعد الحياة في القسم. Pour obtenir et conserver la clé de travail يعني من أجل الحصول على أو الحفاظ على مفتاح العمل. soit sérieux يعني يكون مهذب أو جدي. sérieuse مهذبة أو جدية. dans ton travail يعني في عملك. évite de déranger les autres dans leur travail يعني تجنب يعني déranger يعني الشغب يعني التأثير على الآخر في عمله. fais de ton mieux pour avoir de bons résultats. اجتهد
أكثر أو قم بما في وسعك للحصول على نتائج جيدة. Vérifie que tu as toutes tes affaires lorsque tu quittes la maison et l'école. يعني تحقق من أنه يوجد لديك جميع اللوازم عندما تغادر المنزل أو المدرسة. Deuxième partie, pour obtenir et conserver la clé de l'écoute. يعني من أجل الحفاظ أو الحصول أو الحفاظ على مفتاح السمع. Lève le doigt pour prendre la parole. يعني ارفع أصبعك من أجل أخذ الكلمة. Écoute les autres quand ils parlent. يعني استمع للآخر عندما يكونون يتكلمون. Parle d'une voix audible. يعني تكلم بصوت مسموع. Quand tu t'adresses à toute la classe. يعني ملي تكون كتكلم مع جميع يعني التلاميذ في القسم. Évite de faire du bruit avec tes affaires. يعني تجنب العمل يعني الصداع يعني مع يعني اللوازم ديالك. يعني ما تبقاش دير هذيك الصداع le bruit dans la classe. Évite de parler trop fort lorsque tu travailles en groupe ou en binôme. يعني تجنب يعني الكلام بصوت مرتفع عندما تكون تشتغل في مجموعة أو مع الثنائي. يعني أنت وصاحبك داخل القسم. ننتقلوا لي كيسيون. عندنا relève le nombre de règles citées dans chaque partie du texte. يعني أوجد يعني عدد قواعد اللي مذكورة في كل بارتي دو تكست، كل جزء من أجزاء النص. دونك بالنسبة للجزء الأول عندي 1 2 3 4. دونك il y a 4 règles. الجزء الثاني عندي 1 2 3 4 5. il y a 5 règles. Donc je comprends la question numéro 1. Donc la première partie. Elle contient de 4 règles. La deuxième partie, elle contient de 5 règles. La question numéro 2. Je relève dans le texte ce qu'un enfant doit faire à l'école. يعني من خلال النص أو جزء من النص ما يجب فعله التلميذ في المدرسة وما يجب التلميذ ne doit pas faire à l'école. يعني ما لا يجب فعله في المدرسة. سي سا. هنا كنتكلموا على l'école. هنا عندنا لي كلاس. دونك la question numéro 2. Quand un enfant doit faire à l'école ما يجب فعله à l'école يعني من خلال النص يكون سوا sérieux جدي ولا sérieuse sérieux ou bien sérieuse جدية dans la classe في القسم ou bien dans l'école. Lève le doigt يعني ارفع الأصبع pour prendre
la parole يعني من أجل أخذ الكلمة. كذلك écoute les autres. Écoute les autres quand, ou bien elle avec S يعني الآخر يتكلم. parle. donc هذا ما يجب فعله التلميذ في المدرسة أو في القسم. بالنسبة ne doit pas ما لا يجب فعله à l'école. évite تجنب de déranger les autres, ou bien évite de faire de bruit يعني يعمل صداع. faire de bruit dans la classe في القسم، ou bien évite de parler trop fort صوت مرتفع والكلام الكثير dans la classe. هذول بعض الأمثلة ديال تجنب ما يجب تجنبه داخل القسم أو داخل المؤسسة. ننتقل je réagis au texte. donc je réagis au texte. la question numéro 1, question الأول. respectes-tu les règles de vie en classe citées dans le texte؟ يعني واش كتحترم هاد القواعد اللي تكالنا في النص اذكرهم. دونك إلا كنت كتحترم كتقول وي و نو. دونك وي إذا كنت كتحترم كتقول وي. وهاد القواعد مثلا sois sérieuse dans la classe. évite de déranger les autres يعني هادو هما القواعد اللي كتحترم داخل القسم. lève le doigt pour prendre la parole. écoute les autres quand elle parle. donc c'est ça. donc oui, la réponse est oui. deuxième question السؤال الثاني. reformer les autres ou les règles citées dans le texte en employant l'infinitif. يعني أعيد كتابة هاد القواعد اللي مذكورة في النص باستعمال الانفينيتيف المصدر. استعملوا المصدر. إلا لاحظنا هنا في النص هما مستعملين sois sérieux, évite de déranger, faire ou bien fais de ton mieux, vérifier. هنا مستعملين هما مستعملين l'impératif. مستعملين الأمر هما lève, écoute, parle, évite. دونك هنايا غنستعملو الانفينيتيف يعني نرجعهم من الأصل. دونك je réagis. je réagis au texte. La question 1, si oui. 2. donc إلا لاحظتوا معايا هنا 2. donc بالنسبة لسوا هذا لو فيرب être في l'impératif في l'infinitif. donc هنايا l'impératif وهنا l'infinitif. l'infinitif. donc هذا هو الجواب ديالنا. هذا هو الجواب. donc هاد لي فيرب هادو نحولوهم لانفينيتيف.
عندنا évite. L'infinitif de verbe évite, c'est éviter. Fait, ça veut dire faire. Vérifier. Vérifier. OR à la fin. Lève. Lever. Écoute. Écouter. Parle. Parler à l'infinitif OR à la fin. Évite. Éviter. Éviter, éviter, donc le même. Donc c'est ça les infinitifs des verbes en utilisant dans le texte. C'est ça. On passe à la troisième question. On te donne des textes, cite d'autres règles de vie en classe بمساعدة الناس. أذكر يعني قواعد أخرى لحياة داخل القسم. مثلا donc troisième question. Maintenant je dois écouter mon professeur. يجب علي استماع لأستاذي. Je dois faire mes devoirs. يجب علي يعني إيجاد واجباتي. كذلك أمثلة. Je dois attendre. يجب علي انتظار mon tour دوري. Avant يعني قبل de prendre la parole يعني يجب انتظار دوري قبل أخذ الكلمة. C'est ça. هادو بعض الأمثلة ديال les autres règles de vie de la classe. Donc on va terminer cette séance de lecture et merci.